हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है टॉप स्टडी क्लास में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे ब्यूटीफुल शेप्स नेम। क्या सीखेंगे बच्चों? ब्यूटीफुल शेप्स नेम, वो भी बच्चों कलर्स के साथ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको शेप्स ड्रॉ करने आएंगे और उनके नाम्स भी लर्न होंगे। चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इन फॉल ड्रॉ करेंगे बच्चों हम ट्राइंगल। क्या है बच्चों? ये ट्राइंगल। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम स्क्वायर। क्या है बच्चों? ये स्क्वायर। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम राइट ट्राइंगल। क्या है बच्चों? ये राइट ट्राइंगल। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम हेक्सागन। क्या है बच्चों? ये हेक्सागन। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम एरो। क्या है बच्चों? ये एरो। ये है बच्चों हमारे कलर्स। क्या है बच्चों? ये कलर्स। दिस इज लाइट कलर, दिस इज स्काई ब्लू कलर, दिस इज ग्रीन कलर, येलो कलर, पिंक कलर एंड पर्पल कलर। चलिए बच्चों कलर्स फिल करते हैं। ये है पिंक कलर एंड ये है ट्राइंगल। क्या है बच्चों? ये ट्राइंगल। क्या है बच्चों? ये ट्राइंगल। ये है बच्चों पर्पल कलर एंड ये है स्क्वायर। क्या है बच्चों? ये स्क्वायर। क्या है बच्चों? ये स्क्वायर। ये है बच्चों स्काई ब्लू कलर एंड ये राइट ट्राइंगल। क्या है बच्चों? ये राइट ट्राइंगल। क्या है बच्चों? ये राइट ट्राइंगल। ये है बच्चों लाइट कलर एंड ये हेक्सागन। क्या है बच्चों? ये हेक्सागन। क्या है बच्चों? ये हेक्सागन। ये है बच्चों येलो कलर एंड ये है एरो। क्या है बच्चों? ये एरो। क्या है बच्चों? ये एरो। रिपीट अगेन। दिस इज ट्राइंगल, स्क्वायर, right triangle, hexagon and arrow. Hello kids, like my video and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Thank you so much.